ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗପ ପଢିବା। ଗପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସେ? ଆଉ ସବୁ ଗପ କୁହନ୍ତି? କିଏ କିଏ ସବୁ କୁହନ୍ତି? ତମ ଘରେ କିଏ କୁହନ୍ତି? ତମ ଘରେ କିଏ? ଜେଜେ କୁହନ୍ତି। ତମ ଘରେ କିଏ ଗପ କହନ୍ତି? ମମ୍ମି କୁହନ୍ତି। ଗପ ସବୁ କୁହନ୍ତି। ଶୋଇଲା ବେଳେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଗପ କହି ଖୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ପଢିବା କାଉ ଗପ। এই চিত্র দেখিছ? জানিছ? কাউটিଏ ଖରାଦିନେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେ କେମିତି ପାଣି ପିଇବ? ମାଠିଆରେ ପାଣି କମ ଅଛି। କେମିତି ପାଣି ପିଇବ? ଯାଇକି ବସିଲା, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ପାଇଲାନି ପାଣି ପାଖକୁ। ତାପରେ ଦେଖିଲା କାଉ କିଛି ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଗୋଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆଣି ମାଠିଆରେ ଆଣି ପକେଇଲା। ପକେଇ ସାରି ମାଠିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ପାଣି ତାପରେ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ପାଣି ପିଇଲା। ଶାନ୍ତିରେ ପାଣି ପିଇ ଖରାଦିନେ କାଉଟି ଖୁସି ମନରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଉଡ଼ିଗଲା। ଆମେ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ପାଣି ବୋତଲ ଆଣୁଛ ସାଙ୍ଗରେ? ଖରାଦିନେ ପାଣି ବୋତଲ ଆଣୁଛ? ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଛି ତ? ତାହେଲେ ଏବେ ଆୟନ ସାହୁ କହିବେ ଗପଟି କେମିତିକା ହେଇଛି। ଆୟନ ସାହୁ ଶିଖିଛନ୍ତି? ଆୟନ ସାହୁ ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ଏଠିକି ଆସ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। କହିଲ एक देखिए काउटी उड़ी उड़ी जाती है। तो सोच सकते हैं ये छोटा उड़े लेकिन छोटा पाई गोलियां ने पकड़े सीधा वो ऊपर अपने जाओ जी ये पीला पीला से उड़ी उड़ी पकड़े। वेरी गुड ଏବେ ଶୁଭମ ଆସିବେ। बॉस ଶୁଭମ କହିଲା ଏବେ काउ उड़ी उड़ी जाती है तुम्हारे सोच लगी माटी देला पानी देखा पानी अलग अछि पानी छोटा पाइला बसिला बखर गोडे छोड़िला आनी पकड़ेला पानी चिड़ी आइला पीडी आराम से उड़ी पड़ेला। वेरी गुड। तापरे रुही कहिबे ठीक अछि। हां बे कालिया सब कहिबे उड़ी उड़ी पड़ेला। ठीक अछि। वेरी गुड। बस पड़ेले एबे रूपा कहिबे रूपा आ रुही कहिबे ठीक अछि। रुही कहिबे रुही सीखि जाय गप कहला। हां हाथ मारि कुआ आ उड़ी उड़ी की जाउची। हां बड़ बड़ कुआ काहू सोस लागला। हां तापरे कोन होला? तापरे गोड़ी पकेइला। गोड़ी पकेइकी ठंडा पाइला पानी को आउटी पानी पीकी खुशी मनरे उड़ी गला। कपड़ी भल लागिला? हां ठीक अछि।